বৈঠকে তিপ্রামথার তিপ্রা ফেডারেশনের কর্মীদের দল না ছেড়ে যাওয়ার শপথ বাক্য পাঠ করান বিধায়ক সহ অন্যান্যরা। জানা যায়, অমরনগর উজান পাতেলেঘাট এলাকায় তিপ্রামথার এক সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনের এই সাংগঠনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলই সহ অমরনগর উজান পাতেলেঘাট এলাকার তিপ্রামথার নেতৃত্বরা। এই দিনে এলাকার তিপ্রামথার তিপ্রা ফেডারেশনের কর্মীদের দল না ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার শপথ বাক্য পাঠ করান বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলই। এদিনের এই সাংগঠনিক বৈঠক শেষে আলোচনা করেন বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলই। তিনি জানান, তিপ্রামথা দল একমাত্র জনজাতিদের উন্নয়ন করতে পারে। দীর্ঘ বহু বছর যাবৎ জনজাতিরা বিভিন্ন উন্নয়নের কর্মসূচি থেকে বঞ্চিত ছিল। বর্তমানে মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মার নেতৃত্বে তিপ্রামথা দল প্রতিনিয়ত জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন বলে আলোচনা করেন বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলই। বলে হামবাই চিনি মিডিয়া রত্ন তিনি 27 তারিখ চিনি রিजनल कमिटी 12 तागरजुलानि बिसिंग जों गासै सिद्धांत ना लायखा जों प्रटेक्टा बिसि कायनि बिसि मिलिवै जों गासै रिजनल कमिटी खायनाय हिने जों सिद्धांत ना लायमानि बिसिंतै दिनै चिन अमरनगर बिसि बाय उजान पाथेलिघाट बिसि कायनै नतयै दिनै जों चिन अमरनगर बाजारनि हलनो जोंनि रिजनल कमिटी संसार जाखा रिजनल कन्फारेंस नि बिसिंतै जों कमिटी जों दिनै सम्पूर्ण खायजाखा जों तिप्रामथानि YTF TWF प्रटेक्टा कमिटी प्राय 15 जना खायै जों कमिटी फर्मेशन खायजाखा चिनी आगामी दिन चिनी फाइनाय साल चिनी कायनै बिसिनो तयै चिनी बसकांनि पार्टीनि जों सामुं तांबतां राव जों खायजाकनाय कारणक साइमानो चिन तिप्रामथा सेंट्रल कमिटी तंगो डिस्ट्रिक्ट कमिटी तंगमानी और चिनी ताबुक ब्लक कमिटी ताई बुथ कमिटी तंगमानी जों अबनो कारै ताकायसा जे चिनी अंचल कमिटी हायके रिजनल कमिटी फर्मेशन बागै जों उद्योग ना लायनो जों दिनैनि जे रिजनल कमिटी म चिनी बसकांनि चिनी जे नासिक मुं चिनी जे बुबागनि नासिक मुं चिन जे परमानेंट सल्यूशन न जों तैनानि तयै जों मुभमेंट खायनायनि बागैनो चिनी कमिटी खायजागो।